Hello guys, tại đây ni capsicum di ukak namanya. Ya capsicum ni. Aku na. Jatlek pagi ada jatlek. Ya. Pak bibi ya. Ya. Chop na nga kayo. Aku na. Gusto ko ya. Chapsi ako rin nga. Kinsirat na nga ya. Jatlek pa naman ya. Ya. Takto ba? At na sumay man dyan. Tasak na mer. Tinam, tata. Pag inayin mo. Tira. Tata. Ya. Salud. Kuncing na hak, cing na